ডিভিশন কমিটি আইপি 3 অঙ্গে সংখ্যা জমানি और खनाने बेखागो ने थांनाय सिने एडिसिने ऑनरेबल सिने सीएम नाराचरण बाबू नेतृत्वे थांनाय 20 तारिख জানুয়ারি सारा तीव्रने 12 লক্ষ দফানি খোজাকানি লামাওয়া 20 तारिख জানুয়ারি 125 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एकेबारे शिक्षिडल अमेंडमेंट नि जागाव थांगो इलेक्टोरल काउंसिल मारिया एडिसिने 30 सीट अमारिना 50 माखलाया भारत 10 तमनि जागाव 42 दफ्तर खाने थांतानो माखलाया एडिसिने यागा डायरेक्ट लैंड पावर या फारिनानि बागै आईपीएफनि दुइजन कैबिनेट मिनिस्टार बड़ा कैबिनेट मिनिस्टार दावैनाय सेंट्रल गवर्नमेंट माध्यमे प्रपोजल रहमानिनो बाहायो बड़ा तिनी मेगिता खायो एडिसिने फरेस्ट दफ्तर फरेस्ट पार्टनार बाहायो एडिसिने फरेस्ट ना एडिसिने यागा खाने बागै आईपीएफनि दुइजन कैबिनेट मिनिस्टार तिनी राज्य सरकार हयते अप्रूव दावैनाय केंद्र सरकारी थानाते प्रपोजल रहमानि जागाव बड़ा गामनाबती काज सभानि आबने बागै समितिनि तिनी ऑनरेबल एडिसिने सीएम नाराचरण देवबर्मा 12.5 লক্ষ দফানি এই হসপিটালে ভালো হিসাবে ফাইকা এবং ভালো হিসাবে দঙ্গ আগামী দিনে হতে ভালো চালানি নাই দমানি না এই খরচাবরণে লগে দক্ষিণ তিনি 184 জনের বিভাগরা 184 জনের Gosowi naimaya London Chatarjina bahaino immediate bana arrest ma painai case 2 দিয়ে দর্শন মানে গণিনী নেতাকে সুভাষচন্দ্র বসুনে বাদ দেনি দিনিনো সে তীব্র রাজ্য জাতি বিবেক কমি সৃষ্টি খানে বাগে বসন মানিনো জম্বন খাস রেঙ্গই জম্বন না শ্রীমং রুই গণি কায়না বসন তাবু সামনে বুকাবা থানায় আবনে বাগইনো সঙ্গে অবরণে কায়া সমানে বিশেষ দেখায় সারা তীব্রনে তীব্র সারে খাতে মানিনো और खनाने बेखागो ने थांनाय सिने एडिसिने ऑनरेबल सिने सीएम नाराचरण बाबू नेतृत्वे थांनाय 20 तारिख জানুয়ারি सेंट्रल गवर्नमेंट माध्यमे प्रपोजल रहमानिनो बाहायो बड़ा सिने दुइटा खायो एडिसिने फरेस्ट दफ्तर फरेस्ट पार्टनार बाहायो एडिसिने फरेस्ट ना एडिसिने यागा खाने बागै आईपीएफनि दुइजन कैबिनेट मिनिस्टार राज्य सरकार हयते अप्रूव दावैनाय केंद्र सरकारी थानाते प्रपोजल रहमानि जागाव बड़ा गामनाबती काज सभानि आबने बागै समितिनि तिनी ऑनरेबल एडिसिने सीएम नाराचरण देवबर्मा 12 লক্ষ দফানি দাবনে কথা গোবাগ্রা মহারাজা প্রভু কিশোর মানিকগণ হাজার হারে ফাইনায় একবার শিলচরে ফাইনায় সেই দিল্লির দামনায় সেই চন্দন চাটার্জি
মহান আদালত তিনি অপমান খাইমানিয়া 12.5 লক্ষ দফানো অপমান খাইমানি ত্রিপুরা রাজ্য রাজা গ্রুপ ত্রিপুরা রাজ্য রাজনে হাত ত্রিপুরা রাজ্য রাজবংশ করে নাই এই রাজবংশের অন্য ফাতার হারে খাই নাই এবং ফাতার হারে খাই নাই রমত বেলায় আর ত্রিপুরা হারে বড় ত্রিপুরা হারে মালিক নেই যে প্রচার খাইমানি আমরা কেউ বিরোধিতা খাইয়া এই চ্যাম্পিয়ন নেতারা বিরোধিতা খাইয়া এই চ্যাম্পিয়ন নেতারা আপনি জবাব দিয়া ত্রিপুরা ন্যাশনাল পার্টি বাংলার বহাইলে আপনি জবাব দিয়া আপনি বাগিনো 12.5 লক্ষ টাকা অস্তিত্ব লাগে এই চাকরিতে টাকাতে টোটালের সামনে দাঁড়াবো কোয়ার্টারে বিল্ডিং একবার তামনে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন চালাবো তামনে চালাবো তামনে বাগে আমার আইটি প্রান্ত খাইতে থানা আপনি বাগে জবাব নিয়ে নাইয়া আপনি জবাব না চলতে করে কায়ানো সামনে বিচিং দিও লোকরানি বিচিং দিয়ে আগামী দিনে আপনি জবাব না নারায় নারায় আপনার সঙ্গে খাদু মানে সেন করে কায়ানা সঙ্গে সামনে বুকাবে থানায় আপনি বাগে আরে আসলে তাগতে বুকু সোনা কম নাই ওরে কায়ানো লগে লগে সঙ্গ তাবো খাদু মানে ফোন মানে বিচিং লো জম বরক না হর ফনাঙ্গের নাই আপনি বাগে yang nang thane jara paro ai ko ko lang le ki prasan ko no ke bang ko khaito ki rarat chalan ho jao ki prasan ko bang ke tulo ko ko ke bang ke bang ko khaito na bon jawab ho jao ki prasan ko ke ko khaito na bon jawab ho ki prasan ko ke bang ko khaito na bon jawab Chwngjak tidak dilakukan sebelum konstitusi berjawab. Jadi konstitusi berjawab karena Chwngjak tidak dilakukan sebelum konstitusi berjawab. IPS ini konstitusi macam namun jawab. IPS ini konstitusi macam namun jawab. Aku jawab. Aku jawab. Jangan hai. Jangan hai. Kebasahan banyak yang kau sudah menceritakan jalan hai. Kebasahan banyak yang kau sudah menceritakan jalan hai.
teng koise yang dokter phaibe di Rajan gelo re, rajan yang gelo re, dan mokor gelo re, mokor berma gelo re, gelo re. Kita sambut itu kok kita siradat jalan gelo re, kita sambut itu kok kita siradat jalan hai hai, kita sambut itu kok kita siradat mokor berma hai hai, gelo re, radat jalan gelo re. Mukuda bermagalo, senang berjalan kok setu siradat jalan hai 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 hai. hari sini kok saat tangannya orang kumpul kalau tenang tenang baik aja arah Khumulwng koyo jokono yang sini yang saya puska mukanya hari aku lagi tamu sentar bisa kau GMP Chong 125th Amendment of Indian Constitution no borok saka je Tripura hasteo edisi amsaini je 28 chongmari mani 28 sitni bagi je chongmari mani apono bari riwi bangrinani kok borok samani hiya जों Tripura hasteni joto rajnitik bodol te joto NGO no saka je 30টা সিটনি বিসিঙ্গ 50টা সিট খাইনানি इंकाय आबनो त्रिपुरा हास्तेनि गणमुक्ति परिषद रक जाजागियानि बागै जों दिनै बंनि ओ जे 30टा 50टा खाइमानि आसा जागियानो गै जोंखाय बंनि ओ ककनो फिरक मुंग्रिना बागै सिटिनि ओ रेली जे तामनि बागै 30टा 50टा खाइया दंनाय कारण 30टा 50टा खाइखांखाय जों जनगण बाय तेबो गाना थांनि सामुं खाइमानो आमो जतो राजनैतिक बदल जतो एनजिओस नो गसिजाक फेबो तिनि जीएमपी रो गसिया बरकसाव 28टा जंमारिन बिसिं खरंनि तो नमिनेटेड दंगो बरकसाव आरन बिसिं खरं ते खरंनि बारिखे 32टा गथुं बाकी के बरक नांग जागिया ओंखाय जों अमनो साइमानका जे जीएमपी रो त्रिपुरा लेन्डनि तो बिरोधी त्रिपुरानि त्रिपुरा सारनि बरक बिरोधी कारण त्रिपुरा लेन्ड सनामनानि थांखांखाय कायसा जों ताबु ग्रम नाहारि ककनि कक त्रिपुरा लेन्ड रिफाइनारि ना निफान ओंखा नोंनि आजागा कयटा सीट दं ओंखाय 28टा सीट बाय 28टा चंमारिन बिसिंति इलेक्टेड पर्सन बाय कोनो दिनो त्रिपुरा लेन्ड रिमेन्या हाय कायसा स्टेटहुड खालायमान्या
जों आबोनि बागैनो 50टा जों जेसेबां सीट नांगौ 50टा ता যতন সলাই রাজ্য ভারতবর্ষ চিকন রাজ্য ভারতবর্ষ গোয়া আজ আগাছে 40টা এসেম্বলি হেকে এমএলএ দङ गय अम हाइकेनो जों कायसे स्टेटहुड सामना थाङो हाय ताम क्राइटेरिया नां अब तुरुक तुरुक चिनि आईपीएफटी सामनानि देगि थाङै दङ गय तिनि जों आमनो अबनो जलि उइनो हेके ककफिर मुंगरेना बागन तिनि रैली जे तामनि बागै तिप्रासानि आसिक बिरोधी इंखा जीएमपी रो तांनि तिप्रासानि हामक्राइना ओइ माइया आमनो तुइनो जों तिनि रेली खाइलै दङ जावो गयते चिनि महाराजानो जे कुरिनाय रक महाराजनि जे हामिया सानाय रकनो जों जेसेकेपन अ हास्तेवते कारेलिया अ हास्तेव तंग तंग बरनो नरना नांनाय नितै जदि न ते ओइसे फाइया कय चंदन चेटार्जी संतै बिनि लगी सं महाराजनो कुरिना फाइकागि जों बरनो प्रोटेक्शन महाराजनो जों प्रोटेक्शन दिनाय ते बरनो अ हास्तेव जों हाब्रिलिया आमनो चिनि नाहारमुं ते चिनि डॉक्टर शुभेन्द्र दे बर्मानो जे बुनाय बरनो डाक्टि एरेस्ट माख्लायनाय आबो जों सालाय दङ ते जों ते अ हिम बत हिमुंनि बिसिंते अ हास्तिनि तिप्रा हास्तिनि जत तिप्रा सारक आमनो जों फुंनाय जे डॉक्टर शुभेन्द्रनो एकते गुबुननि जे तिप्रा सारकनो ताबु सातगै दंमानो जों नुगै दङ उदयपुर जे बुरिनो स्कुलाव थांपुरो जे हेनस्ता खालायमानि गोबांमा जागाव तिप्रा सारकनो बुप्रे साप्रे खालाय दंमानि आबो जों आमनो नुगजागो जे तिप्रा हास्तेव चिनि तिप्रा कमे उइ थांगा गुबुननि दफा बाङै थांमानि बागैनो आमते हाय नुगजागो आबोनि बागैनो जों चिनि आईपीएफटी नाहारबुं तिप्रालेन आमो साराते चिनि बानचेनानि तेके कुनो लामा करै आबोनो नाहारिनो जों ताक सारा तिप्रा बेपि चिनि एडीसी आमसायो चिनि आईपीएफटी सं गाहाम सामुखलाय दङ दफानि बागै सामुखलाय दङ आईपीएफटी अबनो स्टेट गभर्नमेंट थानियो प्रपोजल रिजेक्ट दंगो जे एडीसी ना जे कुनो क्रमे जों तिप्रालेन नांगो ए तिप्रालेन जे कुनो क्रमे जों तिख्लायनाय ए आंदोलन खालाय तमानि बिसिंगो जों दुइजन कैबिनेट नि बिसिं तिख्लायै अलरेडी एप्रूव खालाय रहका एडीसी ना अपग्रेडेशन खालायनानि बागै ताबक एडीसी जे तंमानि तिप्रा ट्राइबल एरिया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल तंमानि न अपना अपग्रेड खालाय ताबो तिप्रा टेरिटोरियल काउंसिल ए तिप्रा टेरिटोरियल काउंसिल बुमुं बसलायजाखा एवं डिपार्टमेंट बो अपग्रेड खालायजाखा ताबक 12टा दफ्तर तंमानि बिसिंगो ताब 42टा दफ्तर अलरेडी केंद्र सरकार एप्रूव खालाय रहका आबो सिमिया जे एडीसी बिसिंगो ताबक लैंड अलॉटमेंट पावर करै फरेस्ट नि पावर करै चाकरी तलांगनानै आबनि पावर करै समस्त पावर न ताबक एडीसी नि यागो हेकेबे टेरिटोरियल काउंसिल नि यागो या फरजाकनाय अब केंद्र सरकार नि थानिबो प्रपोजल रहजाखा स्टेट गवर्नमेंट एप्रूव खालाय रहमानि बिसिंगो से जागाबो तिनि 6 शेड्यूल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नि जे 125 अमेंडमेंट नि जागाबो थांगै ताबक जे प्रेजेंट तंनाय सिनि एडीसी वा आचुकजाक अथॉरिटी वा आचुंगनाय जे सिनि जीएमपी नि तिप्रासा नेतारक थांगैनाय आरो जागाबो ऑब्जेक्शन रै तंगयो ताम हनाय जे तिप्रासानि हामक्राय आबो आगामी दिन तेबसे कमानानि पथे थांनाय जे टेरिटोरियल काउंसिल आबो उंगैमाया हायकाबा 30टा सीट तंमा जागाबा 50टा सीट जे इंक्रीज खालायजाक माने आबनो बरक अपोज खालायो दैट मीन्स तामा चंगनुखा और तिनि 32 বছর एडीसी मानै तंमानि यागो हायकाबा 32 বছর कावै तंमानि बिसिंगो 300 पर्यंत सिनि तिप्रासा रकनो एडीसी नि बिसिनि वाथि कंसा पर्यंत फाइनानि बागै पावर करेसिनि तिप्रासानि थानिबो ए पावर ताबक जों ताबो इमप्लिमेंट खालायनानि थांतानिबो बरक अपोज खालायो माने तांबा तिप्रासानो तेबो बसकांगो वानामा संसा हेकबा तिप्रासानो सकम संनानि टारगेट बरंनि आबनि यागनि यगनानि बागै हेकबा बरक जे अपोज खालायमानि न जों खादुवै तिनि रेली खालायनानि थाङै दंगो सिनि बरम गोनां एडीसी नि सीएम राधाचरण बाबू देवबर्मा बिनि नेतृत्वे जे एडीसी अथॉरिटी चालक जागै तंमानि हेकबा जे टेरिटोरियल काउंसिल अपोज खालायजाक माने आबनि बागै जों बिनि कायानो तिनि लुकुरकनि डिविजन लोकल डिविजन नि कमिटी रंनि बिसिंति खालायै बरनि काया तिनिबो सकजांनाय एडीसी नि अथॉरिटी हेडक्वार्टर बिल्डिंग बसकांगो ते कैसा पॉइंट दंगो रिसेंटली जोंनुका थांनायो 23 तारिख जानुवारी 2020 जे रियां ताकुबुक 40,000 नि साका काजाक 22 বছর কাজাক ত্রিপুরা রাজ্যব এই 22 বছর কাজাক রিয়াং তাকুবুক মিজোরাম नि फाइने रखनो तिनि बुफांनि बलायबाय थालिकनि बलायबाय पद्रेपर नालानि तैसा हायकबा पद्रेपर बलंनि था रखबै तिनि दिन कातेखा 22 বছর कातेखा फियाबा ताबुक आईपीएफ दिते बीजेपी गवर्नमेंट फाइमानि बिसिंगो तैसिनि बुबाग्रानि लीडरशिपनि बिसिंति खालायै रियां 40,000 न त्रिपुरा हावनो परमानेंट सेटलमेंटनि बागै इंडिया गवर्नमेंट जे अंडर सिने ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाहनि नेतृत्वे हेकबा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नि नेतृत्वे जे रियां 40,000 ताकुबुखंनो त्रिपुराव परमानेंट सेटलमेंट होननानै बागै जे डिक्लेयार माने बिसिंगो এই कांचनपुरनि वानसारक 23 तारिख नेताजी सुभाष चंद्र बोसुनि बार्थडे सेलिब्रेशन खालायनानै थांतानिव चिनि बुबाग्रा 186 नम्बर ताबुक जे बुबाग्रा तंनाय बिनि ऊपर आमसके स्लैंग लैंग्वेज हेकबा आमसके हामिया ककबै सिलचावै तिनि भाषण रिखा अब खूब लासिमा संसा सुद बुबाग्रानो लासिमा संसा खालायमानिया
12.5 লক্ষ দফানো লাসিমা সংসা খালাইমানে অমো হাইখ্লাইনো তিপ্রাসারকনি লাইবুमा जों कमाखा कमाय फैका ताबो कमाय दंगो आगामी दिनाव जोंते कमानानै रलिया अ जागाबो बासावै आईपीएफ दुकमालिनि आरो खुमुलुंग डिविजन कमिटिनि अंगै जों चन्दन चेटार्जीनो त्रिपुरा राज्यवा तेता फाइसिदों चन्दन चेटार्जी एसिनि बुबाग्रानि साकाबो जे आक्रमण खालायकक सामान्य जों सेलेंगै दिनै बनि कायानाबो सकनानि बोखागो जों थाङै दंगो तै कैसा हंकाय रिसेंटली जों नुखा चिनी ताकु खरकसा हेकेबा कुमारघाट डिविजन हेकेबा कुमारघाट सब डिविजन नि अंदर चाकरी खाई तंगनाय चिनी तिप्रासा डॉक्टर सुबेंद्र देव बर्मा ब तिनी साधारण निने सरस्वती पूजा नि चांदारिया हनैसे जों आं साक बहैनो डॉक्टर सुबेंद्र देव बर्मा बाय थांगै आं जीबी हॉस्पिटल ट्रमा सेंटर मालायै कक सालायका तामनि बागै अमहाय इंसिडेंट अंखानै सोंमाने बिसिंगो ब अमन साका बनि बखक्ति खलै प्रत्येकटा पूजा फाइके आंका 20,000 10,000 15,000 40,000 अमहायके रां कलेक्शन बागै बन चादारि रुफो के ताबु सरस्वती पूजा बहायनो 20,000 नि साका बन रां कलेक्शन बागै क्लब नि होइते बन रिसीव रहर पंगा ब रैमालिया 5,000 या फरमाने और रांनाबो खितारि कलाङै थाङोपो के नाया खबर नाया तंसि तंग हनै तंगमानि बिसिंगो सारिक 2 दिन परे अंकाने सारिगा बेनि क्वार्टर गानाव थाङै कुथुमलाय बन आक्रमण खलायका अब खूब वानामा सिंसा खरसाचिनि तिप्रासा डॉक्टर ब तिनी अमहाय आक्रमण खलायजाक माने अब बेलाय वानामा सिंसा बेलाय सेलेंगो के तै कैसा नुखासों एसिनि उदयपुर डन बस्को स्कूल सिनि गोबांमा तिप्रासा सरायराव फरायनानै थांगो ए डन बस्को स्कूल फोरोंनाय बेनि कुंथाय कलरकनि बिसिंगो हायका फातारहानि फायनाय रक फोरों तमानि बिसिंगो जों नुखा ए सरायरनि गार्जेननि उपर पर्यन्त आक्रमण खलायजाक माने अत्याचार खलायजाक माने अमहाय सारा तिप्राबो अंगै दंगो मियाफ्राव नुखा सिनि सिमना हेकेबा सिनि सिमना डिविजन बिसिंगो खरकसा सला सिक्लाबो बिनि दलनि बार्डे चावै नवा किफिलमानि जराबो लामा कासवै दाबाय आक्रमण खलायजाक ताबो जीबी हॉस्पिटल थैना कसा खलायजाक ताबो अमहाय साल ब्रम तिप्रासारकनि 12 लक्ष दफानि थानिबो साल ब्रम अमहाय आक्रमण खलायजागै दंगो अबनि यागनि यक सकनानि लामा एकमात्रनो जों तिनि एडिसिना आपग्रेड खलायै एडिसिना कतालहासे तिप्रालेन सामैमान खांकाय ताबो बिप्लब बाबुनि यागो 13टा टीएसआर बेटालियन तमनि हाय चिनि यागबो 13टा टीएसआर बेटालियन जखन फाइनाय हानि पावर जखन फाइनाय चीफ मिनिस्टर जखन अंगै मानाय जोंबो चिनि बरकनो निरापत्ता रुवै मानाय आबनि बागैनो तिनि खादुवै এই সমস্ত ইনসিডেন্ট অমানিনো जों खादुवै दिनै जों अर दुकमाले हातिबो एडिसिनि हेड बिल्डिं राडा बाबुनि हेड बिल्डिं बसकाङो जों खादुवै फुंनानै थाङै दंगो
Kamu coba berapa calon mari hai. Sekarang ini kita mulai pacaran sekali lagi yang hai. Jangan apa ini beri kita sekali tuh nasi koi jauh kamu tak berbahai hai.
Tiba sampai keluar dari film itu masih ada jalan, hai.
ফেব্রুয়ারি 2020 डिवीजन कमिटी आईपीपी होंगे संख्या जमानी और मांगने को खगोने थांगनाय सिने एडिसिने ऑनरेबल सिने सीएम नाराचरण बाबू नेतृत्वे थांगनाय 20 तारिख জানুয়ারি सारा तीव्रसाने 12 লক্ষ দফানি ফিরত জাকানি লামাবা 20 तारिख জানুয়ারি 125th Indian Constitution Amendment Haikaba Sidol Amendment ni jagawa thangbe Territorial Council Maria Edisine 30 ta seat amarina 50 ta maklaya Bharata Daftar tamani jagawa 42 ta daftar khane thangdane maklaya Edisine yaga direct land power ya pharine nane bagai IPF-ine duijon cabinet minister boro cabinet division na hoinai सेंट्रल गवर्नमेंट ना तिने प्रपोजल रहमानी ना बहाइलो बरो तिने विरोधिता खायो एडिसिनी निनी फरेस्ट दफ्तर फरेस्ट पाटा ना बहाइलो एडिसिनी फरेस्ट ना एडिसिनी यागा खाने बागे आइते तिने दुइजन कैबिनेट मिनिस्टर तिने राज्य सरकार होते अप्रूव ना होइनाय केंद्र सरकार थाने तिने प्रपोजल रहमानी जगाबो बरो गामनाबो तिने काज समाने आबने बागे तिने तिने ऑनरेबल एडिसिनी सीएम नाराचरण देवबर्मा 12.5 লক্ষ দফানি এই অস্তিত্বটা ভালো হিসাবে ফাইকা এবং ভালো হিসাবে দম্ব আগামী দিনে বলতে ভালো জানানি নাই তমানি না এই খরচা বরণে লগে তফিল যিনি 184 জনানি বিভাগরা 184 জনানি Kosoi nai maya, London Qatar China bahaino, immediate bana arrest na painai, arrest tu je basan mane, moni ne neta je swatandra bosone baat dene dinino, sei bibana jo jati vivek kame srishti khane baga je basan manino, jembana khasrengai, jembana nasremang roi, moni kaya na basang tabu samna ne bukawa thangnai, abone bagaino songke, abone kaya samane bisin dekhai, sara tibra sarane khatu manino. और फनांगने को खगोने थांगनाय सिने एडिसिने ऑनरेबल सिने सीएम नाराचरण बाबू नेतृत्वे थांगनाय 20 तारिख জানুয়ারি सेंट्रल गवर्नमेंट ना तिने प्रपोजल रहमानी ना बहाइनो और तिने विरोधिता खायो एडिसिने निये फरेस्ट दफ्तर फरेस्ट पाटा ना बहाइनो एडिसिने फरेस्ट ना एडिसिने यागा खाने बागो आईपीएफ दुईजन कैबिनेट मिनिस्टर राज्य सरकार होते अप्रूव ना होना केंद्र सरकार
প্রপোজাল রহমানের জাগাবো ধরক আপনাদের তিনি কাজ সমানে আপনি তাদের সঙ্গে তিনি অনারবল দিয়েছিলেন রানাচরণ পর্ব 12.5 লক্ষ রকমে দাবনের কথা গোবাগ্রা মহারাজা প্রদেশ কিশোর মানিকগণ হাজার হারে ফাইনায় একবার শিলচরে ফাইনায় সেই দিল্লিও দম নাই সেই চন্দন চাটার্জি সুরে মহারাজার সিমি অপমান খাইমারিয়া 12.5 লক্ষ দফানো অপমান খাইমানে ত্রিপুরা রাজ্য রাজা করো ত্রিপুরা রাজ্য রাজানে হাত করো ত্রিপুরা রাজ্য রাজবংশ করে নাই এই রাজবংশ রত্ন ফাতার হারে ফাইনায় এবং ফাতার হারে ফাইনায় রঙ বেলায় ওরা ত্রিপুরা হারে দেওয়া ত্রিপুরা হারে মালিক যে প্রচার খাইমানে আপনার কেবল বিরোধিতা খাইয়া এই চ্যাম্পিয়ন নেতারা বিরোধিতা খাইয়া এই চ্যাম্পিয়ন নেতারা আপনি জবাব দিয়া ত্রিপুরা ন্যাশনাল পার্টি তাদের দেখাইল আপনি জবাব দিয়া আপনি ভাবিল 12.5 লক্ষ টাকা হসপিটাল লাগবে এই সরকার তাদের কোথাও সামনে করাবো কোয়ার্টারে বিল্ডিং একবার তাহলে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন চালাবো তেমনি করাবো তামনি ভাবে আমার হাইব্রিড কার্ডটা খাইছি না থানা তামনি ভাবে জবাব রিমাইয়া আপনি জবাব না সঙ্গে তিনি বলে কায়ানো সামনে বিশিং দিয়ে লোকরানি বিশিং দিয়ে আগামী দিনে আপনি জবাব না সঙ্গে নানাই আপনার সঙ্গে তিনি খাদু মানে সঙ্গে বনে কায়ানা সঙ্গে সঙ্গে বুকাগো থাকনাই আপনি ভাগে আনে খাকসানে তাবুক তাই বুকুক সনা আঙ্কবংনাই বলে কায়ানো লগে লগে সঙ্গে তাবুক খাদু মানে ফুনুং মানে বিশিং जों बरगना हर फुनाङै रेनाय आबनि बागै आं नां थानायाव जराया फरक আইপিএফের লাভলে ত্রিপুরা আঙ্গজ কেবল পক্ষে তোমার জেলার চরণ হচ্ছে জোর ত্রিপুরা আঙ্গজ বাগে আমি বিল গোবর ডিফেব্রুয়ারি কেবল পক্ষে তোমার আপন জবাব হচ্ছে জোর ত্রিপুরা আঙ্গজ কেবল পক্ষে তোমার আপন জবাব জোর Kita saham kemen kau sudah masih ada jalan hai. Kita saham kemen kau sudah masih ada jalan hai. Kami kau saya tulis sirarat jalan hai hai. Bersama kau kami kau saya tulis sirarat jalan hai hai. Aku bilang leh, aku bilang leh, kita lelang leh. Kita senang kami kau saya tulis sirarat jalan hai hai. Kita senang kami kau saya tulis sirarat jalan hai hai. Bersama kami kau saya tulis sirarat jalan hai hai. Ada jalan cici. Di perasaan perlu kami kongsi masih ada jalan hai hai. Aku bilang leh, aku bilang leh, kita lelang leh. Di perasaan perlu kami kongsi masih ada jalan hai hai. Di perasaan perlu kami kongsi masih ada jalan hai hai. Di perasaan perlu di pasal perlu kami kongsi masih ada calon hai hai. Di pasal perlu kami kongsi masih ada calon gelo calon gelo. Di pasal kami kongsi masih ada calon gelo. Rajan gelo yang gelo. Mukul gelo. Mukul gelo na gelo. Gelo. Di pasal perlu kami kongsi masih ada calon gelo. Bersama hai 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 bersama dengan kami kongsi kongsi kumur dema hai 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 bersama dengan kami kongsi kongsi Randrolia hai 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 Garat calon hai 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 Garat calon hai 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 Aste
yang যতটা ভাইবে দি Rajendra gelo he, Rajendra yang gelo he, Mukut gelo he, Mukut Abraham gelo he, gelo he. Tiba sampai jadi kau sedang serada jalan gelo he. Tiba sampai jadi kau sedang serada jalan hai hai. Tiba sampai kau sedang serada Khumulwng Mukut Abraham hai hai. Gelo he. Serada jalan gelo he. Udah bermasalah lah. Kesenang bulan jadi kau sedang serada jalan hai hai. hari sini kau sangat pasang sekarangnya orang bukan kalau jatuh nak kena baik kau jauh ada Aku tanda tahu apa aku dan bisa berpanjang boleh bagus aku bersenang koyo jatuh yang sini yang saya terus tak mukanya hari asurannya tak malah sengkar bisa tak tahu boleh yang aku sudah berjalan pada antonya ini betul boleh presiden orang-orang senang berdoa boleh konfirmasi kemudahan saja. jatuhlah hambai ini Khumulwng division by Chwngjak kaisa khamani rally kaisa himbo thapajaiga o himbo pago sini Khumulwng division kare mandai ni jirania tai tagadolani bono se Chwngjak tai boro horo thapajja awan bai bo mapujana hambaya poro tai joto narno jo kinsa jor tongnai dua bahasa hindai sini kader kate untuk norna hambai. Hari sini odaga Paimanda Paja sini kendro kontini, LGS Boromenang Bono Deborma, tai sini Belbari dia si Cernet Borom ini Borom Rebin Manja setiap Bono Borjuna baik kojau. Baik takuro bukuro oro jomang ini manja kainen jotoro mani kapan baik si bairi hamsa muya pare am kok khai jathai narnai kok ke dine kothon nai mane jotono saiman tongo media hoite awai jagi tongo tai borong ni phugo kok ngajagi tongo abo ke tinta kai tham amul protest against the CPM opus khai mane 125th schedule empowerment no tai kaisa angka Maharaja Pradhup Kishore Manik kono assaulted family Chandor Cherati tai ke phoroksa angka sini Kumbara Dr. Subhendu no bono Chopropani 10 dosa abuni tuinai sini protest ini bilailo saimana ni musungo doranga ang kubuiko saimana ni musungo ini bilailo nang kumpani jorawo ang men building ni gana wa tongthai tongui do khunai tongnai je tang phang edisine tang phang na ko dosa na musungo bol ni ko kunkha bebal no ulta pulta 25 বছর জনতি শাসন খাইকা আর উল্টা পুল্টা ন খাই ফাইকা তাবু কিসা তংলাংমারি আ জরাছিল উল্টা পুল্টা খাইলাংনানি আ জরা ফাইকা বরনি অ তখা থাইসুমু সাকাকে নাইখ তলাকে সিত্রা আল জিনিস বরনি মুখানা ফাং ফাংকে নুকজাখা তামুন অঙ্কে 25 বছর ন সুপাই নাই বিজেপি আইপিএফ কি সরকারও ফাইকা
জরাবো ন বিজেপি আইপিএফ তিনি হামজামুনি বিসিং থেকে আইপিএফ তিনি জুরতর মুভমেন্টনি ত্রিপুরালেনি বিসিং থেকে কাইসা ডিমান্ড কাইসা নামানি আবুনো পুরনিয়া সুকাং কাইসা টেরিটরি কাউন্সিল নামানি আবুনি তিনি বিধানসভা মমো পাস খাইছে ক্যাবিনেট মমো পাস খাইনাই কেন্দ্র সরকারনি রকা আপাত হনানি বাগিনাই তামন খা আবুনি পাইছে তো ক্যাবিনেট প্রবঙ্গি থানাই দিল্লি কেন্দ্র নির্ভর under whom affairs ministry आउनि बिसिंति काइसा सुनानाय हियारिं गुवाहाटी वंखा आरो आं निर्दिष्टभावे आंनि अर्गानाइजेशन आतिसानि बिसिङाव आं खमजाका आइपिएफ नि बिसिङाव अरो सिनि सार एमएलए बिसुकेतु दङ ताइ खरकसा दङ ताइ युथ आइपिएफ नि केसों তিনটা অর্গানাইজেশন দিয়ে নিয়ে সব জায়গায় আজ জায়গাও থাকা সমস্ত মিলিয়ে এনজিও মিলিয়ে 27 অর্গানাইজেশন 27টা অর্গানাইজেশন তৈরি বড় খিয়ারি খায়ও ও ত্রিপুরা সারও নিবাদি নাই ওই এডিসি এরিয়াও ক্ষমতা রঙানি ও ক্ষমতা বুফুরু সিবি তাবুনি সিবিয়া উস গামাও সিবি খাজামানিয়া বিজেপি আইপিএফ তি সরকার ফাই হরে 125 শিডিউল আবুনে এম্পাওয়ারমেন্ট রঙানি তাইসা বক্সিনি রঙানি ফান अब आगे सिमिनो तंगो आगे सिमिनो खाइजाक फंगो एडिसिओ ओ जागो जीएमपी रो सरकार चले तमा जरावो अम हाइ जरावो 7 बार दासा अम हाइ नोटिस थाका केन्द्र सरकारनि नरो ताकिसा फान बक्सिनानि निदा नांनो नरो सारनानि खारनानि बागै निदा नांनो नरो वानजिनि याकनि साबता जरते कागदानि बागै निदा नांनो आ कर्म सुहर मासे पाताग्रै ini dia piro patakrai korpo saya munsau saya kabinet dan hor hoya finishing go gake CM খরচা খুব মূল্যবানী বিষয় খরচা জিআইপি ni বিষয় মানজা খানা সিনি সারওজি দেবরমানা হামবাই মারো বিনি বিসিতে কাইসা কাবিনেট অ্যাপ্রুভ খাইলকা ইয়াবা কাবিনেট রহমানি সিকাং আবুনো ক্যাবিনেটনি বরং এপ্রুভ খাইওয়ে হাইনো হাই বেক খাইনাই কুতু খনো এডিসিনি তাং ফাংরমনা কুতু খনো অমা হাইকেনো কুতু গইনাই বরং রহরি মায়া মুংসা খাইমায়া আবুনি ইয়াগলা তামুখা মুংসা খাইমায়া তুতৈ বরংনা থপা গইনাই তখা থাইসুমা হাইকে বরংনা ফুলগাই সাকা নাইথক টংইনাই তলা কইনাই বড় কবাং দল ক্লাঙাই থাঙিনাই 19 দফা দাবি হিনাই রেলি খাইলাইও স্লোগান হলাইও ইয়াংখা বংনি সরকার বংফ্রু মুংসা খাইলাইয়া হাইনো সিমিনো সেওয়াং কুমা হাই সেওয়াং হাইকে কাম খাংকে ওয়াং কুমারে কুনো সাউন বিনি কুনো মুইজে গ্রৈ খনা তজিয়া কক সিমি হাইনো দালার বাজি কক সাউনে থকক দङ আবনো কিনে প্রুফ খাইমাখা जों मकल बायथा मकल सिनि बुखा सिनि नुकमानि बिसिंतै जों नुखा थानाय अ हियारिं प्रो गुवाहाटी हियारिं प्रो तामुखा बौनि बुखुंनि नखका आसिबु बिज नखका आफ्रिका फां मानजाका ताकरो बुखुरा आनो साइखरानो अर आनो सरण सार आनो सरण ननो कुनुनो कयजामु सुङो नों आसुबै तंनाय खनाय दंना कामके खनायनानै नौनि बर' खायखोना कक थानाय साया बर' टाउन साका आजागो राजेन्द्र रियां इएमनि बिसिंतिके ताइ खरकसा कमुर देबरमा बर' रिप्रेजेन्टेटिभ परे एडिसि जे सरकार चालु दंनाय बर' आरो खमजाखा तामु साका एडिसिनि जे ताबु त्रिपुरा टेरिटरियेल काउन्सिल गरि मुफाजना तमने अलरेडि विधानसभायाव पास खायका तामने बगे पास खायका आबुतो ब्लाइ सेन्टिमेन्ट त्रिपुरा साराव सारबुर्ग ट्राइबेल ताइ आवजनालको उपजाति हिनजावमान लेप्र सुका आबुनि बागे आइपिएफटी कैबिनेट एप्रुभ खाय एमएलए रोनि बिसिंति कक सालाय जुरदार आपिलनि बिसिङाव त्रिपुरा न थेपाइमाखा आबुसो सिम्बुसो दंथमाय दंमाने आबुसो तामुखा अ ट्राइबेल त्रिपुरा ट्राइबेल अटोनोमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल आबुनि दंफो अ ट्राइबेल शब्दनोबा तामुसो खोना दरजागा थैपुरो बर' खाग्राबो क्लांसा सिदो बर' ट्राइबेल बर' थेपाना मुसुंजा माने त्रिपुरा थेपाना मुसुंजाया अ अटोनोमास बुमुंतास लायदि अ त्रिपुरा टेरिटरियेल काउन्सिल आबुनि मानला हाइनि कक सावैनाय आजागाबो चेयारमेन होम मिनिस्टारनि चेयारमेन साख्लायया ताइ आबु सिबिया तामु साख्लाय बर'
Sagubu na pura MT Tiprasa ni hamprani kok yang ke puku ko sawo bisingo ka alka surabai suru suno. Omai keno ada kata ija susazau ka je cabinet approve khai rahmani Tripura territorial council khako edisio 50 seat nai o 50 seat ka ke 44 ta daftar nai o 44 daftar ka ke sine bagai hamkrai adiba जों सालानि नोंनानि ताकि साले जों खरक बमनानि सिनि याकुम पासे तंनानि काहाम का तंनानि आबुले सुनकी साले मान खानाबले आबुलो से ताउन साइ तखा और जे तंबने 30 सीटो तंथु ताउनि बागै बारी रानि बारी के उल्टा लस सिनाय जों ताउन लस सिनाय जों सिकन डेभलपमेन्ट खालायमांला ओ कन्स्टिट्युएन्सि बा खारके चेयरमेननि पावार नाय kaisa chairman igake kaisa nogo tongmani borok khaisinai nogo tonginai chalukma haisinsinai ama hayo khunai borok kompenai goma sai khnarka ang abuno JMP rok tokorna nusugo kok sana usugo abuno utorna nusugo nung banura nai liya ini Tiprasa hamkainga musunia ta nung taikisa phanboksina musunia liya ta nung land allotment o jagawa nung khomtanga musunia ta nung sana ba nung tauni bagi kebang ba nung IPF sorkaro phaya par nung bhobishyato nung phaya nuble na aprubo nung sason khaya nuble nung tauni bagi kebe o shibari jaga girijama separo bon thui mantri thai thangiya aro thangje chairman no ma koikha tai wan jodi sito pan nari bagi ne poro wan sugi tomo aro se tebu poro khai tabo অবদান সারা মুসুগো অমাহাকে মূর্খ জেওয়াল সুগি তংমানি নরনে আবুনো কুবুইনো বুটিনো কেপ্লেন খাইছিদি উবুইনো নরো নাইছিদি Tiprasa no hamdana sudensidi noro haikeman tongfai de noro thangsoksinai noro nijini bagai wan sumalisai noro sak no wan sumalisai noro khorosani bagai ta khorosana no kaham khai klan thamani abu sinubano noro wan sudasudi noro ne lai noro sawi thangka aside nongya কারণ রাতর সিরিসিতে जों তং থাবাইনাय सिनि बोसाबतै अर पुरु तं थानानि बागै जों नायदङ आउनि बागै जों दङ आउनि बागै जों नायदि अबनो बेलायनो लासि मासिता कम दादुरो बुगुरो दिनै जिएमपि नि तंनायरो दिनै जितेन्द्र चौधरी फेसबुक दे आरो गुबुन दै गुलो बितो दबमा बोताव साइट खानायदि अब गुलो ताताल गोदान सामरिया आंनि WhatsApp रो JMP ने एगेन्स्ट सुन कम माटी सनाय बरो ने ताउनि बागै ने Tiprasa ने बागै ने बरो खाया पर खाया ने बागै कम दिसाइथ ताउनि बागै थि मान थाइ सप्ताय नबो सेप्लेना नाइथ बरो खा मुसुया दिबा बरो खा Tiprasa यादा Tiprasa ततै निजिने Tiprasa नि याकुन तान सुमानि खा अब ब्लाइनो लन्चा बेपार अब खा दिने अजागो सबजामनि साय फाइसि नङै बरो तथा फबुनाय बरो दुई जिल्ला तुसारो फबुनि मानि साकुगो अमाहाय बरो कारण नाजा बो Tiprasa ने थुइनो सिरिलिया Tiprasa ने मुक्साकनिने बो Tiprasa ने मुखांगो हामजागिया अ बरो ताउनो जों ताउनि बागै अ एबिसो तोरनो काइखेबनो हुट्टा बरो न सुमरो ताइ कनिया आउनि बागै ताकुरो बुकुरो आं कयलानि बुचुगो जरनो बरो न सिरिनानि ताबु जरा फाकिया अ जरावसो याप्रि याबासाके रबुनाय अमाहाय एमपि Tiprasa बरो जे सुसिप्लान्ति नसिरिनाय सिनि बांलादेश सिलाय कमनो जों अ एबिसो जों नेक्स्ट टाइम जों ताइतनिया आउनि बागै न जों कयला मुसुगो ताकुरो बुकुरो मरो बुजिदि बरोनि रिफ्लेक्शन बरोनि तमु बरोनि नाहारमु सित्रा गोबां आबु सिमिया आउनि बिसिन्ते बरोनि बिसिन्ते एमपि तो खायतो जों ताउनि बागै नाय जों अ टेरिटरि काउन्सिल न परे मान रासुबा सिनि मूल IPF नि डिमान्ड जरा जतनो साइमारा IPF नि डिमान्ड Tiprale नि एसा अर मुंसांगिया आउनि जे सिगां समस्त सिगन पावर माने ना रैसे तङ केन्द्र सरकार का जों नाय पागिराता आउ जे सिने मेने जों अजागो सुनताबो सिने एप्रुभ खाइ रजा कैबिनेट हयते एप्रुभ खाइ रजा जों अर जागाव पास बानाय अ खमता सुमानाय 44 टा दफ्तर मानाय कलेजरा जों अर लेभेल नाय
all Zagawasan, Medical College Kodai, Oma Haisun, Hamani, Tuwi Tomani Zarwa, Moraka Kevin Munguinai, Siri Munga Sitra Kayanayo, Hayaka Suno Kevin Otipasala, Abranos Nosto, Sun, Bomishoto Suborno Taikonia, or Edison Hadi, Suborno, Rukai Ronai. Our Bagada Saramusugo, Kubu Borona, Kubu Chero, Kubu Borona, Kubu Chero, Kubu Mutan, I kept in the jet demand, Prawn Kaimanos, Prawn Kaina. I visit the Coxalia, I was giving a Maharaja against Obama Coxaconai, there, John the Setan Jetai, on the blood, over high Borok, anti Communion, Jack Communion, Borok, Mr. Communion, Limanan, anti. Diprasai anti Bengali. Oh my God, this food trial is sugar. Why are you not going to try to wait? She may have been a hammer or Sorkani Tanis and Obulos and Apil Kaidai. Bono Jessica Palabro, all Sagani go back like a Taibulos has the Babes Rodani. I have all Triprawa for Pine or a communal dance on violation Kaida Bagade, Zorami Yanga Bagade, Government Apil Kaidai. আমার বাগের শুনতে বা সাইমানো সমস্ত বাগের ধর্মনগর সিঁড়ি খরচা তার খুব যে শুভেন্দ্র যেমন খরচা চাঁদারি আনি বাগে নেই উলো না ফাইদি নি সামানিছে উলোর ওয়ান অফ সুপার না দিহনি মাসে আবুল হোসেন দাঁড়িয়া উল্টা থাঙ্গিনে পড়ল নগ হাবি ফুলাই মারি ন হোয়াটসঅ্যাপ ফেসবুকে গোবাং मा नुगुइ दङ আবুল বাগেন তাখর বুখর जों साइमानो ओ त्रिपुरा हालो तनारि के ब्लाइनो कमिनेल उनि तखा साबो कमिनेल तुबुगा के ओम हाय चंदन चेतानजी हाय गौरव देवना ओम हाय बरंग कमिनेल खाइनाय जोङो ओम हाय के थुनि दङ आबने बागेनो ऑल जे गुलिन victims जे खाइजानाय जे महाराजानो असोल खाइनाय हायनो सानाय बरनो टोटली बरनो एरेस्ट खाइनाय बागेनाय जों आबने बागे प्रोटेस्ट खायो ताइ गभर्नमेन्टनि बागे गभर्नमेन्टनि थानि जों आपिल खायो Jotrana hambai, orang ni thane angsa itu, juga buruk saja token akadi, habia. Sakak ke jotrano ang nakar thano, orang ni jotrana hambai. Di prasara ni hamkainya nahar, ya, orang ni bilte je himbotol himbai mani, himbotol him tani finai joto division ni okra jakra saksalai, joto IPP ni adong, sentral ni adong, division ni adong, joto nona ni kansang mate hambaya paro. Sehingga di prasani hamkrai hegabata sama tiada ni bagi IPP lama himui tongpuru. Sini nahar mung di pralen, abu japa mas haimano. Dia sini nahar mung di pralen di bisingku, sehingga di prasani bagi, dapani bagi kisah pano samung kelai tengok tahun ke gurusong. Kalau kisah samung kelai tani sini edisino je hampar ini himani ajaga tabur de edisi hapang salui tongai ZMP ni Netarok ajaga kebeng mung unggui asaika ang pini omano sanani musugo je pini 125 সংবিধান সংশোধন kelai tani Tripura Sarok no je ham kelai te gobang makai rinani bagai je जों वानसुकलि आजागाति प्रासनि बागै केबें मंगै आसाइखा जिएमपि नि आदंग्र अमकुलो कृताल काहिनी आता खुटे बहुसम जेफुरनि सिमे एडिसि ओंसिनाय हेकबे एडिसि छानजाखा आफुनि सिमिनो जिएमपि रो तिप्रासानि हामक्राइनि बागनि लामाव बुसौंगै आसाइजा अमकुलो कृतालया जेफुरनि सिमी त्रिपुरा हादर गोबां राजनीतिक बदल आन्चलिक राजनीतिक बदल एडिसिनि फान्ड बक्सिं मा लगी एडिसिनो डाइरेक्ट रां रहरनानि एडिसिनो जे गोबां दफ्तर रिनानि आमरो आगिबिसिनि सानि फान्जाया काहुके बहुत दं फियाबा अजागा जिएमपि खाय दंनाय एकेबारे सिपिआइएम खाय दंनाय बरं tamusha edisio direct funding nanya raja sarkar punya faidong ini jodino osan bro agino manjar juga edisio direct funding kali dong angkai sabo tapi edisio sasun komota faidong ba
Norona nahakamule o fandro o fandi bisipio ti pasani hamkrai ti pasani kuangma tungo je edisio direct funding reani edisio 30 jona MDC tanani 50 jona khajani edisio bomuno tirpra territorial khaya musate bara jo samongnya ini kopiri tonglo tamni bagene ke MDC ni beton bare na samkai MDC ni beton bare na bagai MDC 28 jona ni bisingo 27 jona CPM MDC asugla khable beton bare na bagai mari sok সমস্যা থাকা হে নরং হাজার ti prasa surai norong ni beton bare ni manglak nong ni beton bare galgai nong ni bihi bisa nong ni family kaham nong ni thaka gai norong CPM ma dai khai glak abuni bagai nong ni beton ke bare ni manya bong ni beton bare ni daya sabni kopai mere melar mat di kopai ini tamunukha direct funding bosanya tiba terkel bosanya 50 বছরania রাজেন্দ্র রিয়াং সঙ্গে বক্তব্য হলো যে মেলার বাদে 6000 গাই 32 30 টানি 50 টাকা গাই এমডিসি ও নি দাম তংলাপু আরে বড় কোকমো যেসব বড় পাখা যেসব নিশ্চিত বাংলার রিমানকা নিউটন সে বড় পাই গানা গানা তংমানলে গ্রাসরুট লেভেলে থাকি সামান খাইমানলে তার নিবাগে তিনি বিডিও অফিস আগি 25-26 তংমানি বড় সংসুবিকা তার নিবাগে এসডিএম অফিস বারে রিজাকা যাতে পাবলিক বাই গানা থাকি সামান খাইমানানি পাবলিক তেলে সুযোগ সুবিধা রেমানানি ও নাহার মুসলে নিউটন নিবাগে জায়গা এমডিসি নি দাম কমি থানানি বা MDC lagi 500 জন পাতংতো 300 জন পাতংতো বা MDC no MLA ni lagi 30 জন পাতংতো বা যদি ইলেক্টেড থেকে বা MLA no বা 20,000 কিনি lagi আমা নাই রাত করে দেখতে দুসং মিজোরাম কাইসা কনস্টিটিউয়েন্সি লগে 3,000 আছে 3,000 চিনর কাইসা কনস্টিটিউয়েন্সি 25,000 30,000 তাই তঙ্গ আপনার kita bare rimabai sini kuno khutiya sini di prasadi balai ke kaham senggo adino guhati wage phusung asuri salayo jot ni pani jot rajnaitik bodol thango gobangmai NGO thango jottono sao sini direct funding na nangnai tipra territorial council na nangnai sibal na nangnai sudu CPM haikaba gonamukti porishod sibino sao je tipra territorial council ni manglak sibal ni manglak direct funding রিমান গ্লাব আর বড় শুরু হলো তে বাকি দাম বড় কমি থেকে প্রেস মিট করাই একবার সোশ্যাল মিডিয়া তানসা তুমি তো দপ্তর সানজাইয়া তুমি দপ্তর রেডি আরে দপ্তর বন্ধ আগে সিবি সামনে তো মাইসু বা কন্ট্রোলটাও বিএলএস দপ্তর তুমি মাইয়া এডিশিও আপনি এডিশিও বন্ধর নো রাজ্য সরকার বন্ধর মধ্যে কাজে বুঝিনা নামে তাবকে বহসম ও জায়গা CPM haiko GMP ke totally tiprasa birudi tiprasa ko dena hamkai bonaya borok tiring rumane borok tini rumane script borok hamjagya tiprasa ni kok borok hamjagya borok kok saburu purno wanji kok na sawo wanji kok bani sujani musungjago wanji tongmu tongani musungjago borok sarai tiprasa te hamjagya manliya laidi Tirpra hasto tabuk tamu solito sing agini sini opong soi phoyo tipra soro ni tongkos tongnai tongkesa tongnai omah ke rasti tak lagi 70 বছর উনি টাকা tirpra haste gobangbar rasti bodol bai satok zaman tin taugo obosai thang soika lukna তিনি মহারানী কাঞ্চনপ্রভা দেবী কাঞ্চনপুরা যে ব্রু জাতির no tongani bagai jagarika aboni slaisika 10 hap paisa 10 no tongani jagarika tabukai tamlujaka a 10 se siri maharaj ni biruddhe siri maharani biruddhe kok sai tonglaishu okay abu boro soiga ba abu singandare na sai pai ka agiro sing pebo tong kosto thangnai tabuka dukun tong sing tabuko jodone khasiam gai sing tabuko khasiam ga sing tabuko kosto manai ডক্টর বুঝানি দঙ্গো আইনা বইলে পার্কে থামতনি লানো কাছে বুঝাগো রেড খাইজাগো স্কুলে থামতনি বুমা বুফা গোবাংমা সাতো পিতা খাইগো লাঞ্ছনা খাইজাগো দেব খাইজাগ নাই जों যদি খাসি আমগাই
Abuni bagino sing IPF sano sini edisi antena sini kaisa separate state people senam risi omosara sini te thangna kuno lama gereka amon sini samu takunte buhukso দেশমা পার্লামেন্ট ইলেকশন খা 2019 sini bukagrani logi tongnai rok sini ai sugon dumikson tamu saka kaisere sa rajar biruddhe asik kok setai tongro chondon jabat dison kero kok khajapana saya tahunte tuhusor IPF agni sini sai payo tabugo sadai sini rajanara attack khai mangla যদি না তেও সম হাইতে চন্দন চেতার যে শক্তির প্রভাব ফাইনালি চাইতো কাকায় जों আইপিএটির বাসানাই जों दङ তিনি ডক্টর যে পুনাই বর্ণব जों গেছে না রমই কারিনাই তাকতে বহুসম ফাইদি जों যতন তিনি আইপিএটির নাহার মুম্বাই जों মাতলি লাগে তিনি লাস্ট এন্ড ফাইনাল ডেস্টিনেশন जों টিপালেট ছিলাঙ্গো হাইবনো Tabusu ko ate che samung salo hoi kamani abo tibrale ni bisi phajingo no turun agu bito mo takut tayo tukokso direct fandi kini ki Maharaja ni Khumulwng airport Maharaja ni salsa chuti esin kini gobang jaga ni Khumulwng bormora na hapai kotak khaimani ro abo joto IPF ni kamani bagi nunggu IPF ni sanmung ni bagi nunggu abo जों kebo busikakbasun kini samung ni bisi kini যে তফানো ফ্রঙ্গারি লামা ও লামানো সুন্দর হিমলাই দङ তাওয়ানালি जों बुसिगांग देब अमहाय भारतनि संविधान संशोधन खालायै आगय सिनि जे सीट बारायना तखनि आबार बसुं बारायनाय डाइरेक्ट फान्डिं आव खालायनाय आबुजातन जों पिपारलेनि फाइसिङाव दुरु आगुबै दङ ताखौते भुखसं नंनि जतनि जुमासु नांगौ तिनि जावरा फाइ मानजात खायनाय जत ताखौते भुखसनानि खातसांनाते पाइपाय हामबायाफोरै आनि किसिसा कमनार मारन पाइसिनाय जतन हामबाय खुलुमबाय Untuk dulu kakak ham, kai pai pula hambai.